Oke, siap. Lên chấu thế làm này cho ta lên chấu hả Mulai guys. Oke. One more. Dia kelanya. So, atau ayo. Terakhir di YouTube. Halo guys, dengan saya kembali lagi si pemakan tutut. Ya, dia. Ki bisa benang undang-undang ITE. Oke guys, mantap guys. Oh, mantap guys. tes Dadah.